američka javnost nije ujedinjena što se tiče svog mišljenja i razmišljanja. But also, it is not very well informed. Ali takođe treba napomenuti da nije baš dobro ni informisan, obavešten. As a result, it is not easy to predict what American public opinion will decide. Kao proizvod ovoga nije lako predvideti šta će američka javnost odlučiti, šta će biti većinsko javno mnjenje. And I will give you two kinds of examples. I daću vam dve vrste primjera za ovo o čemu govorim. At my university, I teach foreign policy. Na mom univerzitetu ja predajem spoljnu politiku. And at the beginning of the school semester, I asked my students who fought on which side in the Second World War. I na početku svakog semestra ja pitam svoje studente ko se borio i sa koje strane u Drugom svetskom ratu. And the answer was Japan and the United States fought against China. A odgovor koji sam dobio je da su se Japan i Sjedinjene države borile protiv Kine. And that Germany and France and the United States fought against the Soviet Union. Kao i da su Nemačka, Francuska i Sjedinjene države bile u borbi protiv Sovjetskog saveza. The problem with the American public is not that they are uninformed. It is that they want a quick answer to a problem. A problem sa američkom javnošću nije samo taj, ili nije dominantno taj što oni nisu obavešteni, već što oni žele brze odgovore, odnosno brza rešenja da dati problem. So, for example, Mr. Trump has said that if he is president, he will be able to destroy ISIS in Syria in 48 hours. Tako da, gospodin Trump je, na primjer, rekao da ukoliko on bude predsjednik, on će biti u stanju da uništi islamsku državu u Siriji za 48 sati. So that's the essence of the problem in the United States. I to je suština problema u Sjedinjenim Američkim Državama. Goran Nikolić. Ajde, izvijemo. Mogu ja preći? Starost pred lepota, ne? Ja. Meni se čini da ste vi kritičniji prema američkoj spoljnoj politici od... Može malo glasnije. Da, čini mi, tekao sam utisak da ste kritičniji prema američkoj spoljnoj politici nego, recimo, Mearsheimer ili Stephen Walt. Recimo, Mearsheimer kritikuje politiku prema Izraelu i politiku prema Kini, gde se on smatra da bi ustupci prema Kini trebalo da budu veći, da bi se izbjegla ta mogućnost da dođe do... Sad, inače, ostale stvari kod Stevena Wolta i kod Mearsheimera su u suštini, da, imamo 38 zemalja baze, to je u suštini manje više dobro za nas. Dakle, ta teza da sama moć Amerike, ako je ne transponujete i u ekonomski korist i tako dalje, onda je nema smisla, tako da sad, tu mi je vaš stav me zanima. Moj lični stav prema tome? Da. Ja verujem da Mearsheimer i drugi su na pravu, ali američka javnost ne se slaže. Trump, na primjer, veruje da mi možemo da budemo kako vlasnik u svetu bez saveznika i bez problema. I Clinton zna da mi moramo da imamo saveznika, prijatelja u svetu, ali niko koji je predsjednik ima mogućnost da kaže da mi moramo da, kako kaže, da to rely on anyone else. Da se oslonimo na bilo koga. Da. I Mearsheimer's approach is that we let others
work in our interest. Šajmerov pristup je da pustimo druge da rade u našem interesu. Now, as concerning Israel and Palestine, no American president has the freedom to choose what they want to do. A što se tiče Izraela i Palestine, ni jedan američki predsjednik nema slobodu da izabere šta će uraditi u tom pitanju. Public opinion polls show that 85% of Americans support Israel against any action against the Palestinians. 85% američke javnosti će uvek u svakom slučaju podržavati Izrael u bilo kakvoj vrsti sukoba sa Palestincima. So, not all questions are open. Tako da nisu baš sva pitanja otvorena. Ja bih htjela prvo da prokomentarišem, znači ovo interesantno izlaganje, i da se ne složim da je toliko važno za američku politiku da li će biti Hillary Clinton ili Donald Trump pobednik tih izbora, zato što mislim da postoji u Americi, mislim kao laik, ipak institucionalni sistem dovoljno jak da to ide u nekom smeru. Dakle, da li je to između Busha, Clintona, znate, da to prosto postoji, nisu velika odstupanja od politike i da postoji institucionalni kontinuitet. Dakle, da jedan čovek na mestu predsjednika ne može mnogo da menja. Da postoji puno faktora koji utiču na to. Kažem, u tom smislu mislim da nije toliko važno i da su to neke možda simpatične, u ovom slučaju očigledno javnosti dosta simpatične lutke u kojima se predstavljaju te dve strane, ali oni su s druge strane opet, da kažem, proizvod zašto su baš takvi kandidati sada u Americi, a koliko znam američka javnost nije baš zadovoljna tim kandidatima, većina neće izaći na izbore. Dakle, to je ipak rezultat nekakvih prethodnih politika, nekakve iste. U tom smislu meni se čini da ti neki, da ako idemo dalje iza, da vidimo šta stoji teoretski neki koncept, dakle neki narativi koji su mogli usmeriti to, čini mi se da je možda taj globalizacijski narativ potrošen, da je narativ napretka za sve, da on naprosto više ljudima nije uverljiv. Bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, negde u svetu, je to priča koja naprosto ne pije vodu. Nigde u svetu, čini mi se, i u Americi. Dakle, to je jedna lepa priča, ali priča koja je donela, odnosno praksa globalizacije koja je donela velika neslaganja, veliku nejednakost veću nego ikada. Mislim da je to zapravo problem i da predsjednički kandidat bilo koji da rešava to pitanje. S tim što možda nezadovoljno građanstvo u Americi ili bilo gde drugde, ovaj narativ koji nudi Donald Trump kao neki novi narativ je, nažalost, bliži od ovoga. Ovaj im se čini dosta dalek, dosta neuverljiv. Eto, voljela bih komentar i zahvaljujemo na to. In many ways, I agree with you. The problem is that there is the real world. Na mnogim načina se slažem sa vama. Problem je u tome što postoji s jedne strane stvarni svet. And the world of perceptions. Kao i svet percepcija sa drugim. And American public has not understood or accepted that the world is not a hegemony of the United States. A američka javnost nije razumela ili prihvatila da svet zapravo više nije onaj stari svet hegemonije Sjedinjenih Država. So they still view the world as if it was 1990. Tako da oni i dalje posmatraju svet kao da se nalazimo u 1990. godini. And that means a President Clinton cannot develop a new global strategy. Što u praksi znači da predsjednica Clinton ne bi mogla da razvije novu globalnu strategiju. I'll give you a small example. Daćemo mali primjer. In the internet world, the United States has had control
assigning the internet symbols. U svetu interneta jedno vreme Sjedinjene države imale su kontrolu nad stvaranjem internet dodeljivanjem internet simbola. Da, simbola, da. Na primjer, točka domena, hvala. And the Obama administration has decided to give that responsibility to an international organization. A Obamina administracija odlučila je da ovu odgovornost preda jednoj međunarodnoj organizaciji. And that seems a normal thing to do. I to deluje kao normalna stvar. However, in America, many organizations and much of the public saw this as a traitorous act. Međutim, u Sjedinjenim državama je mnogo organizacija i dobar deo javnosti ovo videlo kao izdajnički gest. So the answer to your problem is to change the perception of the American public so that it fits more closely to world reality. Tako da je rešenje na problem koji ste postavili zapravo u tome da treba promeniti percepciju američke javnosti kako bi se ona više uklapala u stvarni svet. Konkretno pitanje oko Sirije i pod uslovom da Hillary Clinton pobedi. Dakle, Sirija je jedna od najpoznatijih svjetskih problema. Da li vidite u njenim prvim koracima od januara sledeće godine, da li će to biti prioritet da se redefiniše američka uloga, makar u maloj meri prema Siriji, i koje konkretne mere očekujete da bi njena administracija, nezavisno od stava javnosti, ali da bi njena administracija i njena grupa savjetnika koja negde se vidi kao da će biti postavljena na rukovodeća mesta u administraciji, šta je moguće očekivati od takve administracije u prvom i drugom kvartalu sledeće godine u vezi sa Sirijom? If I had an answer to your question, I would receive the Nobel Peace Prize. Ukoliko bih imao odgovor na vaše pitanje, dobio bih Nobelovu nagradu za mir. But seriously, there is no effective policy in Syria. Ali sada, ozbiljno govoreći, ne postoji efektivna, učinkovita politika što se Sirije tiče. And that's because we are not sure what our national interest is. I to je s jedne strane zbog toga što mi uopšte nismo sigurni šta je u našem nacionalnom interesu. And our allies and friends have an interest very different from us. A naši prijatelji i saveznici imaju interes koji je poprilično različit odnosno na naš. And I believe that Hillary Clinton is waiting that through military action from Turkey, from Russia, from the Kurds, that the problem will be exhausted. That Ona očekuje da će kroz vojnu akciju Turske, Kurda i Rusije se problem iscrpeti, da će se raščistiti situacija dok ona praktično dođe na vlast. Ona se nada da će Rusi biti uspešni u bombardovanju Alepa, dok javno govori potpuno drugačije. maybe the best answer is to pray to God. Možda bi najbolji odgovor bio moliti se Bogu. Hvala. Ima li još pitanje? Evo još jedno. Poštovani profesore, bilo mi je drago da sam čuo ovo vaše predavanje, bilo je iscrpno i prilika da malo upoznamo kako to sve izgleda u Americi. Ima stvari koje nas ovdje i zaprepašćuju, što smo čuli. Mene, recimo, s obzirom da sam istoričar, ne mogu da verujem da ne znaju studenti ko je ratovao u Drugom svjetskom ratu. Pa vas zamolio da mi odgovorite na pitanje zašto je to tako, da je to posljedica obrazovnog sistema. Jer, pazite, smatram to vrlo opasnim da to ne znaju studenti u
u zemlji koja odlučuje o svemu u svijetu. Pa me interesuje vaš sud, da li je to posljedica nekog planiranog sistema da ne znaju ili uslijed čega je to tako? Moram da kažem da naš sistem obrazovanja je vrlo slab. I postoji na lokalnom nivou. Naprimjer, država, savezna država, ima baš nikakav utisak šta se desi u školama. Svaki država kao Michigan i tako dalje ima nastavni plan, ali na krajnjoj liniji šta se desi u školama spada samo u školima. I istorija i književnost i tako dalje nisu važni tema i predmete u našim školima. Ja lično mislim kako je mogućno da mi imamo najbolje univerzitetski sistem u svijetu i ima najgore osnovne i srednjoškolski sistem u svijetu. Ne znam šta se desi i kako to se desi, ali stvarno je da čovjek ko zna nema nikakve osjećenje prema istorije, misli da istorija nije važna i ne prati takve stvari. Merila za uspjeh univerziteta su malo iskrivljena u korist englesko govorećih univerziteta inače i onda prosto logikom merila engleski američki univerziteti obično su, mislim, bili bi inače na listi, ali negdje sistem merenja zapravo malo podsticajan ka njihovom uspjehu, tako da kažem, tako da... Pa dobro, naravno, ali je... To je deo odgovora, znači kakva je statistika zapravo, to je sad pitanje. Ima li još pitanja? Imam još jedno, pa reći pošto imamo vremena. Moram iskoristiti zaista jednu stvar koja tek delimično se dotiče, ali jako zanimljiva. Amerika je između ostalog hladni rat i dobila sistemom vrednosti, popularnom kulturom i tako dalje. Ima jedan vrlo zanimljiv fenomen šta Amerika šalje u svet zadnjih 5 ili 10 godina. Recimo, to je fenomen televizijskih serija, TV shows, koje su zadnjih 5 ili 10 godina najznačajniji, najdominantniji američki izvozni produkt. Mnogo manje čini mi se nego muzika, koja je čista pornografija danas uzgred, čak i više nego filmovi. Recimo, ovde su izuzetno gledane, ali ne samo ovde, u Kini, čak i u Rusiji, House of Cards, Game of Thrones, Breaking Bad, and so on, koji su tehnički zaista fantastični. Ovde je izašla knjiga francuskog autora Dominika Moasija, koja se zove Geopolitika televizijskih serija. Inače, dosta loše uradio, ali lepa ideja, prosto analiza kakve su percepcije, šta se dešava s tim. Ono što je zaprepašćujuće, to je da, recimo, sistem vrednosti koji postoji u tim serijama i glavni heroji su antiheroji. To više nisu ljudi koji projektuju dobro, koji na kraju pobede dobrotom ili prolaze kroz iskušenja. To su villains, znači klasični junaka Breaking Bada preko, naravno, Kevina Spacey-a u House of Cards i tako dalje. Kako to tumačiti i kako je moguće zapravo taj fenomen da se toliko promenila ta percepcija u američkoj spoljnoj kulturi, ono što se stvara danas kod televizijske serije, a da je opet to izuzetno uspešno u svetu i da ljudi prosto i to preuzimaju kao model, recimo kineska elita danas koja obožava House of Cards i tako dalje. This will be fun. Ovo će biti zabavno. I disagree that American culture that is exported has changed. Ne bih se složio da se američka kultura za izvozni proizvod promenila. I can remember, I think about 1981, sećam se 1981. godine, when I was in Belgrade, kada sam bio u Beogradu, and the most popular television series in Belgrade was Dynasty. I najpopularnija TV serija u Beogradu bila je Dinastija. So, from the beginning, America has exported a popular culture that is not positive. Tako da od samog početka Sjedinjene države su izvozile popularnu kulturu koja nije pozitivna.
However, nešto pozitivne poruke. Međutim, no one is forcing Serbia to buy these series. Niko ne tera Srbiju da kupi ove serije. So if the Serbian public is watching Breaking Bad, tako da ukoliko srpska javnost posmatra Breaking Bad, it is not a case of America forcing it on you. Ne radi se o tome da Amerika na silu to neće, but it's of entertainment value for you. Već od zabavne vrednosti koju mi doživljamo gledajući seriju. A to nam onda govori da su ti takozvani obični ljudi svuda isti u Americi i u Srbiji. To je prosto dobar recept, jer to je neko shvatno. Moje pitanje je bilo samo kratko. I moja sin kaže, otprilike, pre 10-15 godina to je bilo West Wing. Ovo imate pozitivnog predsjednika, danas imate Kevina Spacey-a, dakle, Frank Underwooda kao simbol američke percepcije politike. I ja nemam odgovor za to. Ja sam primetio da ja čitam naučna, kako kaže, science fiction. I kad ja sam bio mlad, sve je bio dobra budućnost. Sada sve je vrlo loš. Mi kažemo distopija. I svaki televizijski program koji ima takva tema je neki werewolves, zombies, vampires i tako dalje. I sve će biti rušen i tako dalje. Ja ne znam zašto to je interesantan za nas ili za vas, ali to je svetski fenomen, koliko znam. Zašto se to promenilo? Kako to tumači? Nemam odgovor za to. Da, možda ima odgovor, razračunanost ljudi u sistem, znači sistem ne daje, ono što sam ja malo pre rekao, jaz između bogatih i siromašnih, znači sistem više ne daje one odgovore koji ljudi očekuju. I onda je vrlo neko kritičan odnos prema samom sistemu. I Hollywooda i... Evo još jedno pitanje. Ste rekli da čitate naučnu fantastiku, jeste čitali Zorana Živkovića i kakva je refleksija u Americi koju sam čuo da je slavan, da li je to istina i... Kako ste čuli za Zorana Živkovića? Da, čuo sam od njega, da. Ima dobre recepcije. Neki ljudi to voli takve stvari. I to je lična stvar. Ukoliko nema više pitanja, zahvalio bih se pre svega našem gostu i delimičnom domaćinu u ovih mesec dana u Institutu za evropske studije, Džimu Seroki i svima vama koji ste učestvovali na današnjem programu.